Halo teman-teman, ketemu lagi sama Asma. Kali ini kita akan bermain clay. Kita akan membuat berbagai bentuk makanan dari clay. Ikutin keseruannya ya. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Bikin pizza. Kita kasih keju di atas pizza. Jadi pizzanya taruh sini ya. Lalu kita bikin es. Jadi ice cream dari sini dan kita bikin kita buat kentang goreng. Ayo. Farmer in the dell, the farmer in the dell. Hi ho the dairy o, the farmer in the dell. The farmer takes the wife, the farmer takes the wife. Hi ho the dairy o, the farmer takes the wife. The child takes the nurse. Hi ho the dairy o, the child takes the nurse. The nurse takes the cow. The nurse takes the cow. Goreng ya. Hi ho the dairy o, the nurse takes the cow. The cow takes the dog. Ada dulu mah. Hi ho the dairy o, the cow takes the dog. Lalu kita buat sosis. The dog takes the cat. Hi ho the dairy o, the dog takes the cat. The cat takes the mouse. The cat takes the mouse. Hi ho the dairy o, the cat takes the mouse. The mouse takes the cheese. The mouse takes the cheese. Hi ho the dairy o, the mouse takes the cheese. The cheese stands alone. The cheese stands alone. Beli mustard ya. Hi ho the dairy o, the cheese stands alone. Ini seperti ini. Kita bikin
sosis lagi. Mama itu apa? Mana? Nah ini pizza. Itu apa itu? Kentang. Ma itu apa? Es krim. Es krim. Ma itu apa? Es krim. Itu apa? Sosis. Sosis. Itu apa itu? Ini hotdog. 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 Bikin mesti apel ini ya, Ma? Lalu Ma itu apa? Tetap lagi. Buat hamburger. Yes. Yes. Ma buat alakan. Hamburger. Alakan. Hamburger. Alakan. Ini rotinya. Tina. Terus kita buat dagingnya. Ma itu apa? Ini dagingnya hamburger. Alakan. Roti itu roti buat kita. Itu roti tiki. Daging. Daging. Terus kita buat cheese. Kita buat tis. Buat tis. Tis. Hai. Keju, cheese. Tis. Hai. Lalu Lalu diberi sayur. sayur. Ini. Ini. Lalu kita Yes, beri buat tomat. Tomat. Lalu tutupi roti lagi. Jangan lupa diberi wijen. Ma, buat roti, Ma. Yes. Hai, udah lagi. Buat. Ya. Jadinya begini. Ma, itu apa? Selesai teman-teman. Begini jadinya. Dadah, terima kasih. Ma, udah selesai, Ma. Sudah selesai.